Hallelujah, 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 hallelujah. ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମମାନେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ସହ ଆମମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା। କହିବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାକୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ଚଲାପଥ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏହା ଆତ୍ମିକ ଖଡ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ପରିଷ୍କୃତ କରିପାରେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଆଶା ଦେଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। Why Jesus come to this world? There is a several reasons. ତା ଭିତରୁ ଆମେ 7ଟା ମାନେ କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। Only 7 reasons we discussed in last week. Praise the Lord. Hallelujah. 7ଟି ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ଆଜି ଆଉ ବଳକା 7ଟି ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି। ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶୁଣିବା। ଆଜି ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଉପାସନାରେ ଏ ବିଷୟକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଏକ ନୂତନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଭୁ এই ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଆଟୋନମେଣ୍ଟ ଫର୍ ସିନ୍। ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ପାପ ସକାଶେ ନିଜେ ବଳୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ରୋମିଓ ତାର 3:25 ପଦ ଜଣେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ସହିଷ୍ଣୁତାରେ ପୂର୍ବକୃତ ପାପ ସବୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ନିଜ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ରୂପେ ଦର୍ଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ତାହା ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ଏ ଜଗତର ପାପ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ବଳୀକୃତ ହେଇ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଜଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତ ହେବେ, ତାର ଅର୍ଥ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସେ ଏକାଥରେ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଲେ। ସେ ନିଜକୁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା।
से बळी हेले एठी आमे देखुछु 3:25 पदरे जे से कहउचंदी पाउल जे से किपरि भाबरे आमान को पई देखंतु सेठी लेखा अछि जे ईश्वर आपणा सहिष्णुतारे पूर्वकृत पाप सब उपेक्षा करिथिबारु निज धार्मिकता प्रकाश करिबा निमंते ताहांकु ताहांक रक्तरे विश्वास द्वारा प्रायश्चित बलि रूपे प्रदर्शन करिअछंती। हालेलुया। माने किपरि भावरे पूर्वकृत पाप सब विषय को सहिष्णुतार सहित बाइबल लेखा जाए तांकर सहिष्णुता एक धन अटे। हालेलुया। सहिष्णुता अनुग्रह आमानक पई एक धन परी से किपरि सहिले आमानकर व्यवहार सहिले आमानकर समस्त प्रकार पाप को से किपरि धारण कले किपरि से समस्त को से आपणा निमंते आपणा निकट रे आपणा शरीर रे से बहन कले। ए सब विषय आमे देखिबा को पारुछु जे आइटा से करिचंदी सत कथा मात्र आमे विश्वास द्वारा प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमानकर पाप हेतु बळी हेइचंदी आउ से आमानकर पाप सबु नहीं जाई अछंदी जेमति कि जोहन कहले नै कि जोहन तार 1 रो तार केते अंश लेखा होजी एई देखो ईश्वरंकर मेष शावक जगतर पाप भार बही नहीं जाऊ अछंदी। हालेलुया। से किपरि आमानकर पापर भार से बहिले आमानकर जहा पापर प्रायश्चितर कार्य से कले निश्चय जे जनकर उद्धार पाई आओ पापर प्रायश्चित करिवार आवश्यक पुरातन नियम रे थिला ताहा पशु पक्षी रो बलिर आवश्यक थिला मात्र स्वयं प्रभु आमान को निमंते पशु परि हेई नहीं कि नीरव मेषितुल्य हेई निकुंत निर्दाग मेषितुल्य हेई से आमान को निमंते प्रायश्चितर कार्य करि गले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। से होचंदी आमानकर पापर प्रायश्चितर कार्य करिसंदी। आ गोटे पद पढ़ंतु एब्री पुस्तक तार 2:17 पद एब्री तार 2:17 पद समस्त विषय रे अपना भ्राता मानक सदृश हेबा ताहाकर उचित थिला जेपरि से लोक मानक पापर प्रायश्चित करिबा निमंते ईश्वरक सेवा संबंध रे जने दयालु और विश्वस्त महायाजक होंती। प्रेज द लॉर्ड। ए प्रायश्चितर कार्य करिवा पई से केमती हेले लेखा जाए से दयालु और विश्वस्त। हालेलुया। जने महायाजक जेते बेले जने लोक पाप करी आसुथिले पशु की पक्षी धरिकी बलि करिवा पई बा सूचीकृत हेबा पई सेते बेले याजक कोन करुथिले मध्यस्थतार कार्य करी से पशु को बा पक्षी को बलि दउथिले आउ तार रक्त को सेंचन करुथिले यज्ञ वेदी रे आउ तांको पई से प्रार्थना करुथिले मात्र ये एमतिका याजक से स्वयं मेष शावक से स्वयं महायाजक से अपना रक्त घिनी पवित्र स्थान रे प्रवेश करी आमान को पई से विनती प्रार्थना कले निजे बळी हे। हालेलुया। एटे देखुछु से दयालु एवं लेखा जाए से विश्वस्त महायाजक स्वरूपे आमानकर पापर प्रायश्चितर कार्य से करिसंती। हालेलुया। आमानकर पाप हेतु से बळी हेले आमानकर पाप हेतु से दंड भोगिले प्रायश्चितर कार्य दंड भोगिबा बा मृत्यु भोगिबा समस्त माने अपमान समस्त दुख सहिबा से समस्त कार्य श्यामान को पाई सहिचंदी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। द्वितीय विषय टू बी द परफेक्ट सैक्रिफाइस ऑफ पास ओवर लैम अर्थात सेही निस्तार पर्वर मेष शावक एक उत्तम मेष शावक परी जो निस्तार पर्व रे लोक माने मेष शावक को प्राय 14 दिन पर्यंत
ଧରିକି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ ପର୍ବର ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ବଦ୍ଧ କରାଯାଉଥିଲା। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକ ପରି। ପଢ଼ନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 5:7 ପଦ। ତୁମେମାନେ ତ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ଲୋକ, ଏଣୁ ଯେପରି ତୁମେମାନେ ନୂଆ ପିଣ୍ଡୁଳା ହୋଇପାର, ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଖମିର ବାହାର କରି ପକାଅ। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଳୀକୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାସ୍ ଓଭର ଇଂଲିଶରେ ପାସ୍ ଓଭର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ବ ଯୋଉଟାକି ସେମାନେ ମିଶରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇ ଆସିଥିଲେ, ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏ ମିଶରକୁ ଛାଡ଼ିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ମେଷକୁ ତୁମେ ବାଛିବ। ଆଉ ସେ ମେଷ ହେଉଛି ନିଖୁନ୍ତ, ଯାହାକି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ 12-13 ପର୍ବରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବେ, ତାକୁ ମାନେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଉ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିବେ, ସବୁ ମାଂସ ସେମାନେ ଖାଇବେ, ତାପରେ ତାର ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଥିବ ତା ରକ୍ତକୁ 3ଟା ବାଜୁବନ୍ଧରେ ଲଗେଇବେ, ଏପଟେ ସେପଟେ, ସାମ୍ନାରେ, ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, ଲେଫ୍ଟରେ, ରାଇଟ୍ରେ ସେ ଲଗେଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ, ସଂହାରକ ଦୂତ ଖड्ग ଧରି ଆସିବେ ରାତିରେ, ଆଉ ଯେଉଁ କାନ୍ଥରେ, ଯେଉଁ ବାଜୁବନ୍ଧରେ ରକ୍ତର ଚିହ୍ନ ନଥିବ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ସେଇ ପରିବାରକୁ, ସେଠାକାର ପ୍ରଥମ ଜାତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ଜାତ ପୁତ୍ର ହଉ, ସନ୍ତାନ ହଉ, ପଶୁ ହଉ, କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି? ପୁତ୍ର ହଉ କି କନ୍ୟା ହଉ କି ପଶୁ ହଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିହ୍ନିକି ମାରିବେ। ଆମେ କୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ କୋଉଟା ସେକେଣ୍ଡ ଜାଣିପାରିବାନି, ନାଇଁ? ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୂତକୁ ସେମିତି ମାନେ ଚିହ୍ନିବାର ଶକ୍ତି ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପଶୁ ତ ପଶୁ ଭିତରେ ଥିଲା ବେଳକୁ କୁଆଡ଼େ ଜାଣିହେବ? ଗାଈ ଗୋରୁ ପୁରା ଗଦା ହେଇଥିବେ, ସେଇଟା କୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାର, ସେ ବାଛୁରୀ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ହଉ ତାକୁ ମାରିବେ। ତାପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ତାର ବିଷୟରେ ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟର ବିଷୟ। ଆଉ ସେଇ ମାନେ ଆଜିର ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିଷୟ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଏକ ନିଖୁନ୍ତ ମେଷ ଶାବକ, ନାଇକି? ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ, ପରଫେକ୍ଟ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଯୋଉଟା କି ଆଉ ଯାହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବଳି, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବଳି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ହଉଥିଲା ସେ ବଳି, ପ୍ରଭୁ ଲେଖନ୍ତିନି କି ଆମ୍ଭେ ବଳିଦାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ, କହିଲେନି କି? ଦାଉଦ କହିଲେ ଗୀତ ସଂହିତା 51, ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତା ମୁଁ ବଳି କରିଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଭଗ୍ନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ବଳି ଲୋଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ବଳି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ କଲେ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ବଳି ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ। ସେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆପଣାର ଶରୀର, ପବିତ୍ର ଶରୀର, ନିକୁନ୍ତ ଶରୀର, ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକ ପରି ତୁମେମାନେ ତ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ଲୋକ, ଏଣୁ ଯେପରି ତୁମେମାନେ ନୂଆ ପିଣ୍ଡୁଳା ହୋଇପାର, ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଖମିର ବାହାର କରି ପକାଅ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଳୀକୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଖମିର ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଟାଇମ୍ରେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ଖମିରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୁଟି ବନେଇବା ପାଇଁ କୁହାଉଥିଲା, ପିତା ଶାକ ବନେଇବା ପାଇଁ କୁହାଉଥିଲା।
ଯେହେତୁ ଦୁଃଖର ଦିନ। କାର ଦୁଃଖର ଦିନ? କାର ଦୁଃଖ କହିବାକୁ ଗଲେ ମେଷ ମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ କି ହତ୍ୟା କରାଯିବେ, ନାଇଁ କି? ସତ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ମିଶ୍ରର ଲୋକମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନେ ହତ ହେବେ, ଆଉ ପଶୁମାନେ ହତ କରାଯିବେ। ଯଦିଓ ମେଷ ଶାବକ ହତ ହେବେ, ତାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏକ ଛାୟାର ବିଷୟ ଥିଲା। ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଆସିଲା, 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ବଳି ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ବାସ୍ତବରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଛୁ? ଶୁଚି ହେଇଛୁ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତରେ। ଏ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ବଳି ଥିଲା, ସେ ସବୁରେ ମଣିଷ ଯଦି ବା ଶୁଚି ହେଉଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ପୁନର୍ପୁନର୍ ବଳିର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକାଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବଳି ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁ এই ଜଗତକୁ ଆସିବାର କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯେ ଆଜିର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଏକ ଉତ୍ତମ ବଳିକୃତ ମେଷ ପରି ହେଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ এই ଜଗତକୁ ମାନବ ରୂପରେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଆସିବାର ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଭାବବାଣୀ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଭାବବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭାବବାଣୀ ବାଇବଲରେ 300 ରୁ 400 ଭାବବାଣୀ ପାଇବେ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ କେତେଟା ପାଇବେ? ମତେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। 300 ରୁ 400 ଭାବବାଣୀ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏତେ ଭାବବାଣୀ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ କେମିତି ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ଗୀତ ସଂହିତାରେ, ସମସ୍ତ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ, ସବୁରେ ଆରମ୍ଭଠୁ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମଲାଖି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭାବବାଣୀ ଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେଇ ଜଗତକୁ ଆସିବେ, ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ମସିହ, ସେ ରାଜା, ସେ ଶାନ୍ତିର ଦାତା, ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର, ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା, ସେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ତାରା ପରି ନାଇଁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବବାଣୀ ଲେଖା ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭାବବାଣୀର କିଛି ବିଷୟ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 1-2 ପର୍ବ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ସେଇଠି କେତେ ଭାବବାଣୀର ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି 3-4ଟା, ତାପରେ ମୁଁ ଅଲଗା ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, 1 ପର୍ବର ତାର 21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ। 21 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ତୁମେ ତାଙ୍କର ନା। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ, ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହେବେ। ଏଇଟା ଭାବବାଣୀ ଥିଲା, ଏଇଟା ସଫଳ ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 21 ପଦରେ ଆମେ ତାର ସଫଳତାର ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହେବା ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ପର୍ବରେ 6 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। 6 ପଦରେ, ଆଉ ଗୋ ଜିହୁଦାର ପ୍ରଦେଶ ବେଥଲିହିମ୍, ତୁ ଜିହୁଦାର ପ୍ରଧାନ ନଗର ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନହୁ, ଯାହାକି ମିଖାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବଟା ଜିସାରେ ଲେଖା ଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାହା ସଫଳ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭାବବାଣୀ କଥା, ସେଇ 2-15 ପଦରେ, ଆଉ ହେରୋଦଙ୍କର ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିଲେ, ଯେପରି ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ। ମିଶରରୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ କ'ଣ କରିବା? ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିବାର କାରଣ ହେଲା ଭାବବାଣୀକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କହିଥିବା କଥାକୁ ସେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ 17 ପଦ, 2-17 ପଦ, ସେତେବେଳେ ଜିରିମିୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା। ରାମାରେ ଶବ୍ଦ, ରାହେଲ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି,
यीशु ख्रीष्टंकर जोगु हेरोद कौन कले समस्त पिला मानकु 6 मास ठारू 3 वर्षर ना 2 वर्षर पिला मानकु मारिदेले तांकर विषय रे ए समस्त भाववाणी तापर आ गोटे विषय कहि कि समाप्त करिवि देखंतु 23 पद से 2 रो 23 पद से नाजरित नाम रे नाजरित नामक नगर को जाई बास कले जेपरि भाववादी द्वारा उक्त वाक्य सफल हुए जे से नाजरित बोली कौन हेबे ख्यात हेबे हालेलुया एमती जो आपण मानकू केतटा देखैली मु 5टा कि 6टा देखैथि 400टा भाववाणी बाइबल रे लिखा अछि हालेलुया ताकू सफल करिबा पई प्रभु यीशु कहले नै मु भाववाणी लोप करिबा पई व्यवस्था लोप करिबा पई मु आसी नाही व्यवस्था को कोन करिबा पई आसी सफल करिबा पई प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर आसीबार कारण व्यवस्था को सफल करिबा पई भाववाणी को पूर्ण करिबा पई आसीथिले हालेलुया आमे देखुछु जे प्रभु ए जगत को आसिले तांकर कथा को रखिले तांकर कार्य को से भाववाणी रो कार्य को से सफल कले से समस्त तांकर इच्छा योजना तांकर लोकमान ठारे जहाँ प्रकाश करथिले ताहा को पूर्ण कले हालेलुया चतुर्थ विषय शैतान रो समस्त कार्य को विनाश करबा निमंते से जगत को आसीथिले ए जगत को आसीबार आउरी कारण जे शैतान रो समस्त कार्य को टू डिफीट शैतान आज हिज वर्क माने तांकर कार्य द्वारा शैतान रो कार्य को विनष्ट करिबा पई शैतान रो कार्य को लोप करिबा पई से आसीथिले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से जो कार्य कले शैतान थरहर होउथिले नै शैतान तांको प्रलोभन रे पकेइबा पई चेष्टा करथले देखंतु प्रथम जोहन 3 पर्वर 8 पद प्रथम जोहन 3 रो 8 पढि दियंतु जे पाप करे तो शैतान रो जात कारण शैतान आरंभ रो पाप करी आसुची शैतान रो कार्य विनाश करबा उद्देश्य रे ईश्वरन को पुत्र प्रकाशित हले प्रेज द लॉर्ड प्रभु प्रकाशित हेबारो कारण कोन शैतान रो कार्य को कोन करिया पई विनाश करे एठी हमें देखिलु जे आमान को एपरि भाव रे कहा जाउची एठी जे शैतान आरंभरु कोन लिखा होची आरंभरु पाप करी आसुची आरंभरु से नरघातक हालेलुया ए 3 रो 8 पद देखंतु सेठी लिखा हिची प्रथम जोन 3 रो 8 रे लिखा जाय से किपरि भाव रे जे पाप करे से शैतान रु जात कारण शैतान आरंभरु पाप करी आसु अछि शैतान रो कार्य हमें पाप करूथिलु नै कि आमे पाप करूथिलु एबे जे पाप करूनु से कथा नाही हैला एबे जे पाप करूनु से कथा नुहे मात्र जेतेबेले प्रभु को जानि नथिलु आमे भयंकर पाप करूथिलु नै एबे जहा पाप करूछु टिके हमन को भय लागुछि आमे से भयंकर पापरु वर्तमान रक्षा पाइछु आमे से कार्य करिबा पई से भूल कार्य करिबा पई हमको भय लागुछि हमको माने चिंता आसुछि मु ए कार्य कले मोर प्रभु आउरी दुख भोगिबे मोर सही कार्य पाई बोली प्रभु मरी थिले मु आउ कि से कार्य करी सही भूल करी हमको गोटे चिंता आसुछि हमको चेतना आसुछि करिवा पूर्वरु आमे भाबुछु चिंता करूछु प्रेज द लॉर्ड सही कार्य प्रभु विनाश कले आम ठार हालेलुया सेति पय आमे भलो लोक हे पारि आज सही भूल आउ करूनु आमे से कार्य को विनाश करिछन आम जीवन रे से कार्य को उत्पन्न करिछन हालेलुया सेति पय प्रभु ए जगत को आस्थिले शैतान रो कार्य को लोप करिबा पय आमान को उद्धार करिबा पय हालेलुया आमे देखुछु जे प्रभु ए जगत को आसीबार उद्देश्य जे शैतान रो कार्य को तांकर कार्य माध्यम तांकर सुसमाचार माध्यम रे तांकर बळी माध्यम रे से शैतान रो कार्य को लोप करिबा पय आसीथिले हालेलुया आओ पंचम विषय देखिबा जे से ए जगतर
ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। एकमात्र मध्यस्थ प्रभु ईश्वर। प्रथम तिमोथी 2:5 पदରେ ଲେଖା ଅଛି, टू बी द ओनली मीडिएटर। केवल एकमात्र मध्यस्थ अछंती ईश्वर एवं मनुष्य मानक मध्यरे, से होचंती यीशु ख्रीष्ट। नहीं कि पढ़ी दियो। କାରଣ हाँ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। प्रेज द लॉर्ड। से ख्रीष्ट यीशु मनुष्य एवं ईश्वरଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ କରେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜଣେ ମାତ୍ର ମିଡିଏଟର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ବିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ କେହି ମିଶି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ପାପରେ ଥିଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲୁ। ଆମେ ପାପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଥିଲୁ। ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହେଲେ ସେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାଯାଜକ ସାଜିଲେ। ଖାଲି ମହାଯାଜକ ନୁହେଁ, ସେ ବଳି ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହେଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର, ଆଉ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଦ ଓନଲି ୱେ, ଟ୍ରୁଥ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପଥ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ସେ। ତାଙ୍କ ଦେଇ ନ ଗଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଇପାରିବା। प्रथम जोहन केते लेखा है 3:16। वेरी गुड। पथ सत्य जीवन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभुकर नाम धन्य हो। से ही एकमात्र मध्यस्थ मनुष्य एवं ईश्वर मध्य, आउ से ही एकमात्र पथ सत्य और जीवन अटंती। हालेलुया। से ए जगतर एवं ईश्वर निकट में पहुँचवा पाई, ए जगतर लोक मान ईश्वर निकट में नहीं कि उपस्थापन करैबा पाई से निजे पथ होके आसिले। से मानकर अनंत जीवन देवा पाई आसिले। से मानकु आओ सत्य ता कौन ताहा जणैबा पाई आसिले। हालेलुया। से प्रभु यीशु आमानकर मध्यस्थ हेले। तांकर आसीबार यह ही गोटे मुख्य कारण थिला। तापर आउ देखिबा दुईटा विषय, तापर समाप्त करिबा। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसिले, तांकर आ गोटे कारण लेखा अछि, जीसस एम्पावर्ड हिज बिलीवर विथ द बैप्टिज्म विथ द होली स्पिरिट। तांकर ठारे विश्वास करिबा विश्वासी माननकु, विश्वासिनी माननकु पवित्र आत्मा को देकी शक्तियुक्त करिबा पाई से जगत को आस्थिले। हालेलुया। हम माने केमती हेले शक्तियुक्त हेबा? पवित्र आत्मा को। कोड लिखाई छी प्रेरित 1:8 लिखाई छी, नहीं कि तुम मान को ऊपर को पवित्र आत्मा आसीबे, तापरे तुमे माने शक्ति प्राप्त होबो, तापरे मोर साक्षी होबो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 15:8 जने पढ़ी दियंतु। से प्रेरित 15:8 जने पढ़ंतु। हाँ हाँ प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा को आमन को दान करिसंती। कोन पाई? आमे जेपरि शक्तियुक्त हेबा। हालेलुया। पवित्र आत्मा को बिना आमे शक्ति प्राप्त हो परिबा नै, शक्तियुक्त हो परिबा नै। आमानकर ए मानसिक बल द्वारा आमे शैतान को पराजय करि परिबा नै। एई आमानकर जागतिक ज्ञान द्वारा शैतान रो स्ट्रेटेजी को आमे फेलोर करि परिबा नै। एफिसियो पुस्तक लिखा हिच नै कि ईश्वरंको ठारे बलवान हुओ। एफिसियो 5 पर्वरे बलवान होई शैतान रो समस्त चातुरी विरुद्ध रे युद्ध जेपरि करि पारो, एथि पई तुमे कोन हेबा दरकार? ईश्वरंकर बलरे बलवान हेबा आवश्यकता रही। हालेलुया। आमर बलरे आमे शैतान को पराजय करि परिबा नाही। शैतान गुडे पावरफुल जे कि शक्तिशाली
जे कि जगतर अधिपति जे कि सबु विषय को से नियंत्रण करि पारंती ताकठारे समस्त प्रकार छद्मवेशर रूप रही सबु प्रकार रूप नहीं पारिबे से दिव्य वेश धारण करि पारिबे आओ से विभिन्न प्रकार रूप धारण करि पारिबे प्रभु आमान को तार समस्त चातुरी रक्षा करिबा पई आमान को पवित्र आत्मांकर शक्ति देइछन्ति हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर अनुसरण कले आमे कोन हेबा बलवान हेबा आमे बलवान हेबा प्रभुंकर आत्मांक द्वारा आमे बलवान हेई परिबा वास्तव रे बलवान हेबा पई प्रभु ही आमान को कोन करिवे आमान को बल देबे द्वितीय तिमोथी रे लेखा अछि सॉरी तिमोथी पुस्तक रे ता 2 पर्व रे बोधे से लेखा अछि जे पाउलो कहंती तुमे अनुग्रह रे कोन हुओ बलवान हुओ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया द्वितीय तिमोथी बोधे हां द्वितीय तिमोथी 2:1 रे लेखा अछि तुमे अनुग्रह रे बलवान हो हालेलुया प्रभु पवित्र आत्मा पाइले बलवान हेबे प्रभुंकर अनुग्रह दत्त हेले बलवान हेबे आ गोटे जगह गीत संगीत लिखाई तार 27:14 पदरे जे प्रभुंक ठारे जे अनुसरण करी से बलवान हो पढ़ी दियंतु प्रभुंकर जे अनुसरण करी 27:14 अनुसरण कर बलवान देख से था प्रभु को फॉलो करिवे जे माने से माने बलवान हेबे हालेलुया प्रिय प्रभु को लोक माने आज प्रभु आम को आओ गोटे स्ट्रॉन्ग योद्धा स्वरूप से तिमोथी पुस्तक आम देखिलु द्वितीय तिमोथी 2 रे तापरे से लिखाई तुमे जड़े योद्धा तुमे जड़े सैनिक क्रीड़ाविद तुमे जड़े उत्तम चाषी हो पार माने कृषक से 3टा विषय लिखा नहीं कि हालेलुया कृषक दुर्बल लोक नुह है जड़े सैनिक से दुर्बल लोक नुहे जड़े माने क्रीड़ाविद से दुर्बल लोक नुहे आज प्रभु आमान को ए 3टा उदाहरण माध्यम कहते जे आमे माने मध्य से परी गोटे कृषक परी गोटे क्रीड़ा कार्य माने जो माने कि दौड़ रे भाग नियंती बा अन्य खेल रे कूदरे से माने भाग नियंती आमे भी सेमती लोक आमे भी जड़े सैनिक परी आज आमान को बलवान हेबाक पड़े कोठी बलवान हेबे अनुग्रह रे पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु को अनुसरण करने द्वारा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु आमान को बा ख्रीष्ट जीशु जो माने विश्वास करते से मान को बलवान करने से ए जगत को आसीथिले ईश्वर तो सर्वशक्तिमान आम जानी नहीं गॉड इज ऑल पावरफुल ओमनिपोटेंट गॉड बोली कह जाए मात्र तांको पिला मान को मध्य से कौन करती से शक्तिमान करती आमको मध्य बलवान है आमे पराजित नु आमे विजय वीर प्रभुंकर लोक माने आज आमान को मध्य विजय जीवन काटिबा पाए से बल देइछन्ति हालेलुया शैतान रो चतुरी विरुद्ध रे युद्ध करिबा पाए विजय सर्वजयी हेबा पाए आज आमान को से बल दियन्ति हालेलुया सामसन को प्रभु बल देले नहीं कि लेखा अछि सामसन को चुट्टी रे बल नथिला कि मांसपेशी रे बल नथिला से प्रभु को शेष थर पाई कहले नहीं प्रार्थना कले प्रभु ए शेष थर पाई मते कौन कर बल दियो बल प्रभु को ठारू आसे आपण केते खाद्य खांतु पेट फुली जीव पथे बल पाइबे बल प्रभु देव हालेलुया देखुछु आमे प्रभु तांकर विश्वासी मानू माने शक्तियुक्त करिबा पाई पवित्र आत्मांकर बाप्तिस्म द्वारा शक्तियुक्त करिबा पाई से आसीथिले कौन कहली मु जे जीसस एम्पावर्ड हिज बिलीवर विथ द बैप्टिज्म विथ द होली स्पिरिट पवित्र आत्मांकर बाप्तिस्म द्वारा से समान को शक्तियुक्त करिबा पाई ए जगत को आसीथिले प्रभु कहले मु गले तुमानकर मंगल पवित्र आत्मा आउ जड़े साहाय्यकारी आसीबे से तुमान को शक्ति देबे तुमान को कौन कहवा को हबो
से तुमको शिखेबे से तुमको कौन करिवे से तुमको प्रेरणा देबे हालेलुया से तुमर साहाय्य करिवे से तुमर उपकार करिवे हालेलुया पवित्र आत्मा को विषय बहुत डिटेल्स आम शुणिछु पवित्र आत्मा बाप्तिस्म कौन ताहा मु डिटेल्स कही हालेलुया आउरी कहिबार आवश्यक नाही शेष विषय ईश्वर किपरि अटंती ताहा प्रभु जीशु तांको जीवन रे देखैबा पई ए जगत को आस्थिले शेष विषय प्रभु जीशुंकर आसीबार मूल उद्देश्य होछि जे ईश्वर केमती अटंती बाइबल लिखाई ना जोहन 1 तार 14 पदरे बोधे केही केबे ईश्वर को देखि ना के देखि चंदी केही केबे देखि नांदी मात्र ईश्वर नांती बोली कहि परिबा ने मूर्खामीर कथा बाइबल लिखाई गीत संहिता जे ईश्वर नाही बोली मने करे से मूर्ख बोली लिखाई मूढ़ मने मने कहे ईश्वर नाहांती मूढ़ इंग्लिश रे पोलिश ईश्वर अछंदी एहा विश्वसनीय एहा सत्य एटा वास्तव प्रभु जीशु ख्रीस्ट तांको जीवन रे से देखैबा पई आसीथिले पढ़ंतु एब्री पुस्तक 1:3 पद से तांको महिमार प्रभा और तांको तत्वर प्रतिमूर्ति से आपण शक्तियुक्त वाक्य द्वारा समस्त विषय धारण करती पुणी पाप मार्जना कला उतारे ऊर्ध्वस्थ महामहिमा को दक्षिण पार्श्व उपवेशन करि अछंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउ टिके जोर की पढ़ी देलु से ताहांको महिमार हां प्रभा ओ ताहांको उत्तर प्रतिमूर्ति से ताहांकर महिमार प्रभा ईश्वर जो महिमा पाइबा पाई योग्य ईश्वर केमती लोक सेटा से तांकर जीवन रे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड हालेलुया से होचंदी ईश्वरंकर प्रतिनिधित्व करिबा पाई जगत को आस्थिले आउ तिके आगु को पड़ो ओ ताहांको तत्वर प्रतिमूर्ति ताहांको तत्वर ईश्वर केमती थिले तार प्रतिमूर्ति दैट माने तारो प्रतिमूर्ति इमेज ऑफ गॉड जीसस इज सेम लाइक हालेलुया हाँ ताकर तत्वर तार तो मिस्ट्री ईश्वरंकर तत्वर प्रतिमूर्ति से हाँ से शक्तियुक्त वाक्य द्वारा आपणा शक्तियुक्त वाक्य द्वारा समस्त विषय धारण करंती हाँ समस्त विषय धारण करंती पुणी पाप मार्जन कला उतारे हाँ ऊर्ध्वस्थ महामहिमंको दक्षिण पार्श्वरे उपवेशन करि अछंती हालेलुया सबु कार्य कला परे जाई कि राइट हैंड साइड ऑफ गॉड द फादर से जाई कि कौन कले उपवेशन कले बा बसिले बापा संगे किए बसी पारे पिता संगे पुत्र ही नहीं कि से गोटे सिंहासन मध्य स्थान गोटे सिंहासन से स्थान रे पिता पुत्र बसिछंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड इटे हमें देखुछु जे ईश्वरंकर प्रतिनिधित्व ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति जेमती कि मनुष्य को ईश्वर अपना प्रतिमूर्ति रे बनैले आज आमे तांको सादृश्य रे बना जाइछु आउ सेही परी ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति रे प्रभु जीशु ख्रीस्ट ए जगत को आस्थिले से केमती ताहा से जणैबा पई से आसीथिले प्रभुकर महिमा हो नहीं कि आओ से आम देखिलु आ गोटे विषय टी काढ़ी पढ़ंतु द्वितीय करंती 4:4 पद हाँ ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति जे ख्रीस्ट धीरे धीरे पढ़े हाँ आउ थे पढ़ ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति हाँ जे ख्रीस्ट ताहांको गौरवमय सुसमाचार हाँ आलोक जेपरि एही प्रकार हाँ लोकंक प्रति प्रकाशित न हुए हाँ एथि निमंते एही जगतपति अविश्वासी मानकर ज्ञान चक्षु अंध करि अछि प्रेज द लॉर्ड ईश्वरंकर प्रतिनिधि प्रति माने आमे देखिलु एडे ईश्वरंकर अविकल होउचंदी प्रभु जीशु हालेलुया प्रभु कहिले मोर पिता दयालु
तुमମାନଙ୍କର ପିତା ଯେପରି ଦୟାଳୁ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଈଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୟାଳୁ ନେଇକି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଇଗଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ନେଇକି ଈଶ୍ୱର ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୌନ ଲେଖନ୍ତି 1 ପର୍ବର ତାର 9 ପଦରେ ବୋଧେ ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ 8-9 ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ କଲେ ନେଇକି ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସତ ନା ନାହିଁ ଯୌନ 15 ତାର 12 ପଦରେ ବୋଧେ ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛି ତୁମମାନେ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେମିତି ପ୍ରେମ କଲେ ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୌନ 13 ପର୍ବରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରେମ ନେଇକି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କର କେମିତି କରି ଆପଣର ଗାମଛା ଭିଡ଼ିଲେ ପାଦ ଧୋଇଲେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ ଦୟାଳୁ ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମିତି ପବିତ୍ର ନେଇକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ହାଲେଲୁୟା ପିତର କୁହନ୍ତି ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାପର ଲେଶ ନଥିଲା ପାପ ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ ପାପ କଣ ସେ କରିନାହାନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଜଣେ ନିକୁନ୍ତ ଜଣେ ନିଷ୍ପାପୀ ପ୍ରଭୁ ଦୟାଳୁ ସେ ପ୍ରେମିକ ସେ ପବିତ୍ର ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏଇ ଚୁପ ବୋଲେ ଚୁପ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ପ୍ରକୃତି ମାନେ ପବନକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ଧୁନି କଲେ ହାଲେଲୁୟା ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୀବନ ଦେଲେ ହାଲେଲୁୟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ମୋ ପିତା ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ 5 ପର୍ବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୌନ 5 ପର୍ବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବେ ଲାଜାରକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଉଠେଇଲେ ବିଧବାର ପୁଅକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଉଠେଇଲେ ଜାଇରସଙ୍କର ଝିଅକୁ ଉଠେଇଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାହାକୁ ସେ ଜୀବନ ଦାନ କଲେ ଅନେକ ମହତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ ତାଙ୍କଠାରେ ଥିଲା এই সমস্ত বিষয় ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ এই ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ନାଇଁ କି ଦ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ସ ଅଫ ଗଡ୍ସ ବିଂ ତାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିନୁ ମାତ୍ର ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି କହିଲେ ନାଇଁ କି ଯୀଶୁ ଥୋମାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଦେଖିଛି ସେ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣାର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ଠାରେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ମାତ୍ର ସେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଏକମାତ୍ର ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ହାଲେଲୁୟା ବାକ୍ୟ କୁହେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ ଲେଖା ହେଉଛି ପିତା କୁହନ୍ତି ହେ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ହେ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେ ତୁମଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସମସ୍ତ ମାନେ ପ୍ରତାପ ମହିମା ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ହାଲେଲୁୟା ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆସିବାର এই 14ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କିପରି କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଳି ହେବା ପାଇଁ ଏକ ମାନେ ନିଖୁନ୍ତ ମେଷ ଶାବକ ତୁଲ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଳି ହେଇକି ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ତାହା ଦେଖେଇକି ସେ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଯିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜିର ଉପାସନାକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା
निश्चय प्रभु आम को केते प्रेम कले बाइबल लिखा जाए से पुत्र आसीबार पछरे तांकर प्रेम रही अजस्र प्रेम रही असीम अनुग्रह आम दया रही जगत को एडे प्रेम कले आपणार अद्वितीय पुत्र को दान कले प्रभु जीशु को आसीबार महान उद्देश्य आम को प्रेम कले से आमे जे ब्यूटीफुल थिलु सेटा पाई नु लोक क्या प्रेम करती जे ब्यूटीफुल थी नहीं नहीं आमे लेखा अच्छी बाइबल रे आमे शत्रु थिबा समय रे आमे पापी थिबा समय रे आमे विभिन्न प्रकार शैतान रो फांदरे थिबा समय रे से आमान को प्रेम कले आमान को से उद्धार करिबा पई ईश्वर प्रमाणित कले अपना प्रेम को ईश्वर प्रमाण देले प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर बलिदान द्वारा प्रभु को धन्यवाद देवा प्रभुंकर प्रशंसा करिबा हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु तुमर महान उद्देश्य पाई तुमर आसीबार महान कारण पाई प्रभु तुम्हें केते अमान प्रति प्रभु